Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di bawah kita jawab dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma tariqan linailid darajatir rafi'ah wa ja'ala sahibahu yastaghfiru lahu ma fis samawati wal ard wad dawabbi wal malaikah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jawab boleh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal kurama wal fudala, para alim, para ulama, para masyayikh, para muallimil Quran, para ibu nyai, para tokoh masyarakat, para asatidh wal asatidah, akhussu bidzikri salerana simulja, guru kaula ajunan iki Kak Dinto Raden Ki Haji Fakhrillah Askhal beserta majelis keluarga sesangat abdin amul jakin tor abdina na'udhimi salerana simulja Kepala Madrasah Miftahul Ulum Al Ustadz Muari, juga tak lupa salerana simulja Akhil Kabir Al Ustadz Dhafir Jalil, pengasuh Pondok Pesantren Al Alawiyah Telagah, sesangat beten kaula amul yakin. Para asatidh wal asatidah, dewan guru Madrasah Miftahul Ulum, sesangat beten kaula amul yakin. Jajaran pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, khusus epon Bapak Kepala Desa Patengteng Kakanda Abdurrahim beserta aparatur epon sesangat beten kaula amul yakin. Hadirin hadirat jamaah pangasihan sesami imul yakin Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama ngireng amuji ban asyokor keajunan epon Allah sekak dima kaula ajunan pastetor takdir tining Allah bisa akilengki, bisa aki pangki, bisa bertatap muka nengisetong majelis, nengisetong tempat si insyaallah penuh kalaban barokah Kak Dinto. Sangking muljana majelis ng imalam mangken sampai ben Gusti Kanjeng Nabi iculukin kebun dari pun kepunan swargana Allah. Moga manter lengkina kaula ajunan ng Kak Dinto majelis detia tanda otaba bukti cek kaula ajunan nika cinta dek ka syariata Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Salatullah wa salamuhu mukaman tertetepai parengaki dek ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si abakta kaula sareng ajunan dari alam sepenuh kalaban katengkian, dari alam sepenuh kalaban monlo engkok menselayan beni oreng ebak taban Rasulullah dak ka alam sepenuh kalaban katawadduan
dak ka alam sepenuh kalaban kaantep asoran, dak ka alam sepenuh kalaban akhlakul karimah. Iki kak dinto agama Islam seeras saakin kaula ajunan malam samangken alladzi ya'lu wa la yu'la alaih. Hadirin jamaah pengajian wali santre sesami imul yakin Allah subhanahu wa ta'ala. Beten kaula atas asma abekelen dari kepala madrasah, juga abekelen dari ketua panitia. Dua berarti gula nih mangken. Pertama abekelen al Ustadz Muari, saya nomor dua abekelen ketua panitia. Saya pertama beten kaula mator saibu sakalangkong. Dak seteja peleh langkong-langkong sebadan ng sekitar madrasah Miftahul Ulum. Otaba simpatisan kakak-kakak ale-ale macedi si abentoh demi terlaksananya acara si meriah ng imalam samangken. Karena panapa? Karena ten kula yakin tanpa dukungan ajunan kakak, bu ibu, le-ale man paman acara si meriah akati malam samangken si iolati ban kaula ajunan kak dinto tak mungkin tercapai manabi sobung dukungan daripada ajunan saja. Tetibatan kaula atas asma ketua panitia lo bisa abelis paponapa si ajunan ampun abentoh mulai dari sekeni pempenton ajunan sampai kasih raja. Tapi muka Allah si abelis sedek ka ajunan saja kalaban belesan sesampurna si bisa teti sanguna ajunan saja laku paki ngadep ka ajunan ipon Allah. Amin Allahumma amin. Senomor dua peten kaula nyon sepora dak seteja para hadirin langkong-langkong para guru, para tokoh masyarakat baik si dari pateng-teng diri otabe jemaan beliau Allahumma berjemaah ke pahri si dari luar manabi ajunan sateja mangki tempat si akatiga dintoh sekorang nyamporna akin dak pada ajunan sateja namun keadaan na ampon saka dinto pangarep dalam ate si paling dalam ten kula sarang seteja panitia kak dinto tero lebih ngormat dak kepada ajunan sateja ngalebiin dari si ampon rencanaki malam semangken. Jadi beten kaula nyon sepora dak kepada ajunan sateja saumpama beda si takmilo lama otaba beda si takmilo konsumsi saumpama ten kula nyon sepora. Thank you. Nikapon kemampuan ten kula cek terona ten kula sarang sasarengan panitia selain terongor mata ajunan sedaja khususnya sedari luar tisa pateng-teng karena kemampuan ten kula sarang sedaja jajaran panitia kak dinto cuma mampunakan kak dinto ten kula sekalian neki nyon sapora dek pada ajunan sedaja. Se nomor dua ten kula abekelen kepala madrasah apa-apa Pak Bu Al Ustadz Muari, Al Ustadz Nur Ilahi ben ustadz selain mi ibadaki salamatan si meriah ngak mangken sampai marabu Raden Ki Haji Fahrila Ashol anapa keng ajunan maleoning nika kobeter Al Ustadz Muari, Al Ustadz Nur Ilahi ben sarang asatid otaba asatidah selain nika kobeter Pak Bu mi bisa kobeter Ustadz engki setahun penting mulai dari Syawal 2000 selekor mangken 2000 lekor ilmu seeparengaki sareng Al Ustadz Muari, Al Ustadz Nur Ilahi ben asatid selain kapotra potren ajunan nika takok lok barokah mangkan pas isalameten mangken takok lok manfaat karena kakobeteran nah para asatid para pengurus jajaran guru sebedane madrasah Miftahul Ulum mangken pas isalameten sampai marabu Raden Ki Haji Fahril Ashol kalaben pangarap seteja jajaran pengurus langkong-langkong kepala madrasah tako ilmu selastari ibu lengaki dek kapotra potren ajunan nika tako tak barokah menabi tak barokah ka into Pak Bu keng kare pentera malolo menabi tak manfaat Pak Bu keng kare cerdas sama lolo bila la ilmu nika keng akare pentera malolo ben cerdas sama lolo bila la peleman ka masyarakat nika ampo dadi olahan beres bila la peleman ka masyarakat meneki pondok meneki madrasah lo bisa yolatin kan
macam ajo saja ajo dia kiai, ajo saja ajo dia ustad. Bila peleman ni kai panggil. Maka karena kakobateran saja jajaran pengurus isalameten imalemangken ngarep keajunan Allah ilmu seibu lengaki ni katero barokah ben manfaatah. Karena ketika ilmu seibu lengaki ben jajaran pengurus kapotra-potren ajunan ni kabarokah ben manfaat, maka bisa itu buakin jajaran pengurus langkong-langkong kepala madrasah kadinto ampun berhasil. Abekta perjuangan nepon ota benerosaki perjuangan nepon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Lok gampang jadi pengurus, lok gampang jadi guru. Beni kun cuma kewajiban mulang malolo ngajarin kitab malolo ngajarin pelajaran malolo, tapi di samping guru nika ngajarin dek ka murid-muridna sing malam ibekto malam irkesakin ka Allah. Ya Allah tetiakin santri-santri abdina, santri si bersih aten, santri si tawadu, santri si andap asor, santri si akhlak kemapan, santri si ahli sujud, santri si selalu membanggakan nama lembagaan, santri si selalu maroom nyama guruna, santri si selalu maseneng dek kapang geli enaring sepodoan. Nikah manabi guru. Isalamaten mangken sarang jajaran pengurus nikah tepak pon momentum manika tepak pon. Nika leres momentum manika pon mapan. Jadi pengurus sebada nanganangi madrasah Miftahul Ulum berusaha semaksimal mungkin kaangkui mabada acara nangi malemangken sesangat meriah nika benih kun cuma ning abu tuaki biaya sapolo 15 juta. Thank you. Tapi pengurus ben panitia ni kalau ana apa? Apok pak beri kadu malemma. Beda senya redana, beda senya waterop, beda senya wason, beda senya wasapereng nika. Lo ana apa sepenting ilmu seibu lengaki ben para asatid wal asatid dek kapot-rapotren ajunan nika tuti ilmu barokah ben manfaat. Maka ketika jajaran pengurus aketuan murid otabasan tren nika ilmun la barokah ben manfaat nika termasuk aset Pak Bu. Aset jo guru sebeda nika dinto nika bingkengan sebekal matehana sebekal atau sula dek ka para asatid wal asatida sebeda kak dinto manabi ilmun nika barokah bermanfaat. Tapi sabalika ketika ilmu seibu lengaki ben guru sebeda kak dinto otaba madrasah ka imasaus pon lainna dari kak dinto tak bareng ben hidayah Allah tak barokah ben tak manfaat bahkan beni akirim pateha ka guruna deng kadeng ampu abe coba ki guruna leres napa punten ngene ka makan manabi ulama kona setiap berangkat ngaji setiap berangkat nyari ilmu nikah duan ngene ka Allahumma astur aiba muallimi wala tudhib barakata ilmihi minni ya Allah totop pagi aib guru-guru abdina ya Allah totop pagi celah-celah guru-guru abdina ya Allah sesaing kena abdina pak pun yakin cek guru kenikah orang sepaling mulja nang yate gula wala tudhib barakata ilmihi minni ya Allah cek sampai cabut barokana ilmu si ampun ibu lengaki ban guru-guru abdina ban asatid wal asatid abdina de abdina sesaing kena manabi cabut barokan ilmun abdina pas dia napa ya Allah nika tuan ulama kona mangkan mun rengkona nika ngaji maki tak pati alim manti bau maki tak pati pinter manti napa si paka ada akhlak kula lu acuba kin santri mangken bunten mangken nika banyak program tangki nak kana umur 12 tahun pelak maca kitab eka keungan mun kitab eka bay rojak pun kitab kula malemang isiin nang daerah taden nyamplong nak kana bu lempu umur 11 tahun nika ngangkui pelajaran metode at-tanzil seipa keluar sareng pondok tabeta pamekasan nak kana bu lempu nih maca kitab eta ceratat Allahu akbar ijo para makarwal amsilati isi dogiri makalwar al-miftah bu lempu nih pelak maca kitab tapi kula pak kuntak pati bunga keng tak kek bunga nongku anapa takok tak bareng ben hidayah Allah man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da mun keng tambah alim mun keng tambah pinter mun keng tambah cerdas pelak sabedan kitab ikuasai mulai dari fikih nahu usul balaghah mantik tafsir hadis ikuasai saja tapi tak bareng ben hidayah Allah ilmu si masuk
beni tambah semak ke Allah tapi tambah jauh ke Allah. Bila nak foto kaula putra putrin ajunan tambah jauh ke Allah, nikah pasti korang ngajar ka kurun. Bila lah korang ngajar ahlak ke kurun, wallahi tak kira barokah ilmu. Kali jadi butuh dorongan Pak Bu dari ajunan, cong mangkata sekolah nak engki mak engki bu cek kerja ni kelas ya nak. Mun bi kurun suruh cek keluar ya nak. Mun beni bekton mulai cek mulai kaada ya nak. Cek enger nang di dalam kelas cek sampai pangkelina kurun jera pegel amar ke akhlak ke sedena. Pangak ni ka Pak Bu, pangak ni ka benar ben mangkata. Ngolok salam mun atemu ben kurun ya nak, cium tadang kurun ya nak. Acelen gerjelenggeran ya dan kur pangak nikah kaula ajunan Pak Bu kapotran. Anapa mik kutu kaula ajunan mengak ke nikah setiap hari sangking takon karena ilmu Allah taala nikah soce Pak Bu bekal masuk ke aten potra potren ajunan otabe nak foto kula ate seperse otabe ate sesot. Allahumma sholli ala Muhammad. Di kantor ini kan beda program juga. Kenapa Ustaz? Al-Miftah tadi. Amsilati. Angki, kena kan anak belum puk pelak macam kita. Kelak banyak si juara, wahai le-alek kan panakan ping ceping si juara. Jok terlalu bangga sampian le-alek ping ceping kan panakan kiring sepon juga jok terlalu bangga. Tuakin saos si juara potran tuakin mantar abareng ngaban hidayat Allah. Sepenter gelok si juara bintang kelas bintang pelajar tuakin mantar abareng ngaban hidayat Allah. Ketika ilmu seibu lengaki para asatid Pak Bu nikah bareng ben hidayah Allah tambah abid tambah sepo potran ajunan nikah tambah nundu. Lo mungkin manabi ilmu seibu lengaki ben guru kak linto nikah dek potra-potran ajunan nikah bareng ben hidayah Allah nikah siapa tak lebih nunduk nikah tak mungkin tuh. Kasih rasaos tak epele selebih tua umurnya, selebih pengalaman, selebih sepo pengalamanna, selebih alim, selebih dewasa, pakun abaan seakan-akan itekan ben abaan ciri engkok kudu ngurmat, engkok kudu amul yakin, engkok kudu takdim, engkok kudu sopan, engkok kudu beda ibaba naureng ruah. Ni kamun ilmu abareng ben hidayat masukon ka kaula ben ajunan langkong-langkong ka potra-potrin ajunan ben kanak foto gula. Allahumma sholli ala Muhammad. Le-ale sejuara ping jeping kan ponakan emotin sampian termasuk kakula ben katresan tregula cek sampai kaula ajunan le-ale kan ponakan ping jeping nyari ilmun Allah subhanahu wa ta'ala kejar peceng iriadoin semangat sampai bekton asaren tak asaren amutolaah cek kalau paen kaula ajunan le-ale ping jeping kan ponakan cek sampai keluar neng dalam ate ajunan le-ale kan penakan ping jeping otabe terbesit neng pikiran sampian le-ale ping jeping kan ponakan ketika sampian nikah pun sukses pelak maos kitab uning ka hukum Allah cek sampai neng pikiran otabe neng iyate berucap ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Pun sampai sampian le-alek kan penakan ping jeping nikah ketika abekna nikah sukses pelak maus kitab oning kahokom pan berempan madhab kuasae tapi pas berucap nengiaten ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Demi Allah ilmun sampian benih nyambi ka swargan Allah beli ilmun sampian le-alek kan penakan ping jeping bekal najak ka sampian dek kanara-kana Guste tengate benih modal pertama kula ajunan le-alek ping jeping kan penakan pelak maja kitab uning hukum satu jumat hub ilahab iabi benih modal kenika kaangkui semak ka ajunan ipon Allah napa debun Syekh Muhammad Syakir Al-Askandari dalam kitab sekarang nyaman kitab wasaya lil abna adabu ya bunayya idza lam tuzayyin ilmaka bi karami akhlakika kana ilmuka adarru alaika min jahlik. Tang anak tebun Syekh Muhammad Syakir Al-Askandari mun ilmu selamare ia ciban kake congping ajari alok nambai kake jeria akhlak kemapan lo nambai kake jeria tawaddu kasih tuaan lo nambai kake jeria tandep asor kareng tuan lo nambai kake jeria mapan akhlak ke kakuruna
kana ilmuka adarra alaika min jahlik. Seda lebih bagus tetireng gendeng bayi nak. Seda lebih bagus tetireng putu bayi. Seda si bagus lebih bagus etempeng kaki jerat ti orang se goblok bayi nak. Etempeng ben kaki pinter tapi ahlak kedennya badan karing tuan. Etempeng kaki teti orang cerdas ahlak kedennya badan kakurun. Etempeng kaki teti orang juara tapi ahlak kedennya badan kesetuaan. Lebih bagus Pak Bu Tebun Syekh Muhammad Syakir Al-Askandari. Amapanan teti orang putu tapi tawaddu. Amapanan teti orang gendeng tapi ahlak kemapan. Amapanan teti orang goblok tapi andep asor. Bisa maca engkau ria sapa arwah setuaan ben engkau omora, engkau ria sapa arwah lebih alim ben engkau, arwah lebih pintar ben engkau, arwah tang majedi arwah tang reng tua, arwah engkau pernah guru lambe walaupun coba sahorok. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ngakali le-ale tengate ka gurun tengate mulja guru Pak Bohi le-ale bing jebing guru ni ka mulja walaupun beni kiai gurun walaupun mun keluar tak ikiom tanang gurun sampean le-ale ustad sebe ngajar kanto kelas hitung 2 3 4 5 6 kepala madrasah ni ka mulja mung le-ale saking muljan guru sing ngajar ning ruangan nika sampai ben ulama ahlut tariqah diibaratkan patalangan emas ibarat takilen jalan aing sibada nang Baitullah sibada nang Ka'bah seketika mun ojen nang Ka'bah sepernah depak ka Mekah ning ajalan patalangan geger ka makom Ibrahim. Patalangan nikah beni patalangan emas biasa, emas si murni. Seneng Indonesia itunya sobung kecuali badan nang Mekah si badan. Napa dabun ulama ahlut tariqah asy-syaikh kal mizab yanzilul faidu min bahril muhit ila qalbil muridil murabit. Ustadzah dewan pengurus dewan sing ngajarin nengi ka ento mulai dari kepala sampai ke jajaran pengurus le-ale cong-kacong idingakin kenika le-ale ben ulama ahlut tariqah samiyaki padeekin sareng patalangan si badan i tempat suci Baitullah si terbuat dari emas si paling murni. Napa mi pas kemperekin padeekin ben emas saking muljan guru dewan asatid wal asatidah. Untuk napa fungsin patalangan emas, untuk napa fungsin para asatid wal asatidah len jalanna barokah, len jalanna kacembaran, len jalanna kamantian, len jalanna kasuksesan bekal akili lebat guru bekal geger ka murid si akadinapa bekal toron ka murid si akadinapa lo sadaja murid Pak Bu kaparengan barokah lo sadaja murid Pak Bu kaparengan kacembaran kasuksesan kamuljaan kekeramatan kasokian ben sampai terta tapi cai pun debun ulama ahlut tariqah ila qalbil muridil murabit kaaten santre kaaten murid si senantiasa dalam hatinya berucap guru saya adalah orang yang paling mulia di hati saya. Ustadz kula adalah orang si paling agung nang hati kula. Beni tabelika Pak Bu, mangken nika santri banyak tabelika. Engkau lah paling cocok nih ada tentang guru engkau sopan berarti engkau lah karatu ketang guru. Engkau lah tawaddu berarti engkau lah paling cocok ketang guru. Engkau lah adab asor berarti engkau lah paling cocok ketang guru. Beni ngak geni kacong le-ale kan penakan. Tapi santri si hakiki apabila berucap dalam hatinya tang guru adalah orang sepaling mulja nengi tangate. Tang guru ia jeria orang sepaling masyhur nengi tangate. Tang guru ia jeria orang sepaling aderejat nengi dalam tangate. Nika santri si hakiki. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Timan pelemanna keluar dari madrasah pakun asampung ka guru. Pakun mapan mangken kan kabanyaan lo saja keng sabitek persen setelah dinilai setelah disurvei bila ambu dari madrasah aro beni tang guru ro lambe tang guru setiap beni ini kata Pak Kasantri talkah tebun Syekh tebun Habib Abdullah Al-Haddad ada bunga neka lek cong mun sampean keduan kelero ka guru kanto jebing penakan mun keduan guru mun keduan kelero ka guru kanto pernah pegel sampai sampean ambu ngale ka madrasah lain atau ngale ka pondok lain sama pembeda pondok ke kanto empian nika terbebasa dari kapegelena guru
Empian nika tero bebasa tero esapora aben Allah seeka pegelin guru nika malelok dadi kendala dek kakau di ena sampian le alek nengi masyarakat. Napa tebun Syekh Abdullah Al-Haddad nyare sampian cong santri jek bahasa abulek nyare guru papol bun bereen langi bun bereen bumi papot-pot kabun tewra bumi kaangkui matepak seda sema pegel gurun supaya seda bila keluar depak ke masyarakat seka pegelin guru tak jadi kendala odin kake jera bingung ruwet sompak selekoban sampai terta tak bekal mampu sabodan guru mulai bun bere sampai kabun temur sampai kabun bere kaangkui ngelepas terekan sampian le alekkan penakan ka guru si pernah isakein kanto ngake-ngain cong kacong tengah temon renga guru ngestete mon renga guru beni okoran alim teti orang karatu ke Allah bersison ke alim ma masya Allah Pak Bu kitab ekok tekok salah tapi akhlak ke tapi kulin aten ke guru dan nyabadan iyokom ben ajunan Allah maten mate kafir naudzubillah kadang anika kabenyan anika arwah lambek siapa iya tang guru lambek guru langgaran satia ya saya ngocak guru macam cek beran ya pakun guru lah bila guru pakun sampai kiamat bila kulaban ajunan le alekkan penakan ne ka guru sampai kiamat guru ya tak lambek engkau lambek kan ngajilip alipan alif fathah alif kasroi alif dhamma'u engkau saja kan fatul muin setengah apal i'ana engkau setengah apal fatul wahab setengah apal tafsir engkau ala banyak apal tak lambek engkau guru cek sampai keluar terbesit nengi pikiran utabayate kaula sampian le alek maka ketika kaula sampian le alek nika terbesit perasaan ada buah ketiga nikah elang sampian Pak barokan nikah elang Pak manfaat ilmu pas elang Pas bila sampian peleman ka masyarakat tak abek barokah dari guru tak abek kemanfaatan dari guru sampian ruwet odik nengi masyarakat lo pada bi odik nengi pondok lo pada bi odik nengi madrasah nengi masyarakat karena apa aberna nengi masyarakat mun nengi madrasah kan pada santren nyaman masyarakat bede maling bede si dengki bede si sombong bede si keleper bede si pegelan bede bajingan na bede sabareng kaangkui kaula ajunan le alekkan panakan ping jeping odik nengi masyarakat nyaman pamapan papekus sambungan rohanina ka guru paemot kadebun syekh ulama ahlut toreko gela barokah bekale patoron ben Allah ititipaki ka guru sebedani kak dinto bekale pageger otabe akhili ka aten murid se al murabit lo saja murid ni oleh barokah Pak Bu berarti sabelik ke bila murid tak oleh barokah berarti oleh bala bila murid tak oleh barokah berarti oleh tolak bila lah oleh tolak gurun pas tak nemui rabi ring tuan cek lai pas aku lagi sak cek lah gurun ini kaba tambahan saja ini bukan nemu arwat kasosaan kepingungan saya berkepanjangan sila anak nlak orang ngajar ka gurun paki tambahi bereng tuan cek lah ustaz teru ustaz telok genag yai gua ampo bade sing ani katang ki ambuhin Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi napa tujuanna le alek kan penakan ping jeping senyantre dengan kak dinto yang mengenyam ilmu pendidikan di lembaga sini akhirah kotu ngucak nengi perasaan kotu adebu neng iyate Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Manabi sampian le alek kan penakan ping ceping cong kacong nyari ilmu nih kak dinto panggunan otaba madrasah ka ima saos otaba ngi pondok ka ima saos si bede ngi pikiran ben iyaten nika Rabbana zalamna tambah penter Rabbana zalamna anfusana tambah alim Rabbana zalamna anfusana tambah juara bintang-bintang Rabbana zalamna anfusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berarti bapak ibu nikah sukses mencetak potran teti ibadillahis salihin. Guru sebeda kak dinto nikah berarti sukses kangkui akaduan santre sekaratu keajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin Allahumma amin.
Hadirin jemaah pengajian sesami imul yakin Allah subhanahu wa ta'ala bi Ustaz Nur burung aneka setengah ngantos rabun beliau Ustaz iwa legia tongon-tongan jong tongon-tongan mengantos rabun beliau nih mun pahada ki rabu lebat kol sabolo bola cek yesi nahadro bola tangki ha uwis liya pon kula tangki Allahumma salli ala Muhammad. Muka mantar kalaban bedana acara selamatan tahunan seibadaki sarang setuju jajaran pengurus seibadaki sarang setuju jajaran panitia nikalok sia-sia muka mantar aberengaban itina Allah muka mantar aberengaban hidayat Allah potra-potren ajunan nak poto kaulah santren-santren para asatid semangkin isalameten ilmu silastar ibu lengaki dari awal tahun awal pelajaran sampai mangkin ititikin ilmu sebarokah dan manfaat amin ititikin ilmu senambai tawaddu amin ititikin ilmu senambai antep asor amin ititikin ilmu senambai akhlak kemapan tak milih serak saus pon sapar wah benitang guru pas tak ngormat pon serak saus selebih sepo omora engkau makin ngakali alek kan panakan serak saus bincong le alek kan panakan sampian mun apangki lajok pele si kenal otabe tak kenal guru otabe beni gurun bila lebih sepo omora lebih sepo pengalamanna lebih alem lebih karismatik lebih wibawa kulaban sampian le alek kotu aromasa ketuan kawajiban kaangkui tawaddu kotu aromasa keduan katangkungan kotu antep asor napa sih rogin reng tawaddu napa sih rogin reng antep asor coba pikir pon coba sare napa sih rogin sobung rogin Pak Bu bahkan banyak keterangan sapa-sapa orang setawaddu bakal liang kak ben Allah sabalik ke sapa-sapa orang sekimatengki erotet ben Allah sera asaus nikah make benih cuko ibungko saja pon man tawadha'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah sera saos nika berlaku ka sera saos hatta ka kiai ka bindere ka gus ka lora ka ustad ka tokoh masyarakat apa boleh karo ka santre umum nika iki man tawadha'a sapa si andep asor sapa si tawaddu sapa si rendah diri saya maksud rendah diri kula ngak nikah amaksoten ngak nikah Pak Bu makin kan banyak santri sopan karo yadaan guru ini kan banyak pun termasuk santri gula lalok lenga-lenga loning mun santri kantor loning santri gula dan kadang mun yadaan gula tok nunduk dei macam nyiding ke tanah gula lok seneng terus terang santri si hakiki ini kan si tawadduun ketika jawaban guru mana ibadah santri ini keandap asor tutur bahasanya lemah lembut abdina ajunan tapi ketika jawaban guru ini kurang ajar pada cacing kapanasan nika benih santri si hakiki kakak mak asaos abereng sera asaos eka ima asaos selalu nengiaten beda gurun ala kuan apa todus coreng bi guru tok ala kuan coba todus anapa coreng bi guru tok tak usah sampai beda yaten gurun lah sampian nyetir sepeda motor le alek kan penakan ping ceping tapi si aguncing ustad otaba ustadan sampian bisa sampian ala kuan si tak patok tak kira bisa Pak Bu napa boleh sampai sahabat di dalam aten guru makan emot-emotin kan penakan li alek cong kacong seberapa mulia guru saya di hati saya cak balik menit balik ini bahaya seberapa hebat guru saya di hati saya seberapa aterajat guru kaula nang yate kaula menit balik ini bahaya seberapa hebat kata waduan kula yaten guru seberapa hebat kasopanan kula yaten guru seberapa mapan akhlak kula yaten guru ini bahaya ini pas enteng Mas. Maka ketika santri lah ketuan prinsip seberapa hebat, seberapa mapan tengah lak yaten guru, maka santri sengak kenika akan cenderung dan nyabadan. Beni coba ka gurun malolo pasti dan nyabadan, sampai ka keluargaan gurun, sampai ka potran gurun, sampai ka bu obuana gurun. Ketika cenderung abe engak kenika, nikah arpan tepes potra-potren ajunan nak potokula jadi orang sekaratu ke ajunan ipon Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya lulus pas keduan alek pamasok bu ibu atak Pak Bu jalam tanggung potran resek didik lah tak asak lah tak ipas sekolah resek didik karo ning lema migi resek wela bing lah jak sekolah bing resek
Kan benih nak poton buja Pak Bu. Tak kira ancor kan. Pulan geluduk, kita toron ojen, resek ki sobung, geluduk nengi Pasuruan, geluduk. Kuh, ping, lala jak sekolah nak cong, lala jak sekolah. Seeka teroi nak foto si mapan akhlak. Seeka teroi nak foto si ahli ibadah. Seeka teroi nak foto si marom nyaman ajunan. Ya tak bisa lah. Kan beda jalan na Pak Bu. Manabi kaula ajunan antara ka Suramadu ya cek maloros ka Timur Pak Bu. Por kelap tak kira depak ka Suramadu. Lama ceceng ka Timur pian mangkat mangkin 15 tahun tak kira depak ka Suramadu. Anapa? Benih jalan na. Manabi ajunan terus keduna nak foto sekaratu ka Allah. Siteti kebanggaan na ajunan, siteti kebanggaan na guru-guru sebeda ka dinto, langkong-langkong sebisa abangga aki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laku paki bila depak ka ajunan Allah, lebet jalan na Pak Bu. Mentara ka Suramadu semua kakasa. Mun kakasa lo depak tan, make kabar mun kakasa lo depak. Napa maksudna? Pamapan atak. Ojen mak engko lo sekolah. Ustaz telah mangkat. Cek pas sampai ageluan gurun, bing. Cek pas sampai ageluan gurun, cong. Mangkat ka ade. Mun pas gurun sampai padentek jira kelero nggak nikah Pak Bu jadi kadang puteran ditanya kan mah puteran sampean tak oning Pak Ustad jek asakola jek enten lo oning napa seeka sibuk nih pok compok nih kenapa padahal puteran ning situng sampai tak oning ditanyakin kama anak sedelek lejelok tahu kak jek asakola jek nyari beleng subhanallah saya nih pasti salah. Kula lo nyalakin putran tok maki sampean nika perlu isa lagi juga Pak Bu. Nika amanat Pak Bu. Amanat nika dari ajunan Allah. Ajunan nika make pas ibadah tak buambu dari mangken sampai lah sholat pun malam ibadah. Tapi lo bisa ngajarin nak foto, lo bisa macet nak foto, lo bisa nyitak nak foto orang uning kah hukum Allah sampean tak peduli lagi bi Allah. Nikah hadis sahih tangguh. Man taraka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaih. Nikah sahih hadisnya. Sapa-sapa orang bulag bigula maduran nganika. Malih tuli paham. Sapa-sapa orang bulag laki otaba bini si andi anak tak epa sakola, si andi anak tak epa ngaji. Si andi anak tak epa mondok bahasa maduran nggak kenika karena tak epa sekolah tak epa ngaji tak epa mondok akhirnya pas jadi orang budu tak oning hukum Allah cara nabojeng tak oning tuan wudu tak oning karena jis halal haram subha makro tak oning sekali karena apa buru lulus SD pakai palako sati buru lulus SD pakai palako coba buru lulus SD pakai palako kau orang lah tak mikir seakan-akan ilmu di benak orang tua ini tak pati penting kan sampai budu tak oning kah hukum sampean nengenengi compon awirit tok ben malam awirit apa asa Senin Kemis 50 tahun saumpama maca delail sampean lok buambutan pet 30 tahun saumpama ring sepotran sampean sebede jaba nyabu potran sampean sebede jaba azina potran sampean sebede jaba nikah mursal potran sampean sebede jaba nikah ngalakoni larangan Allah wallahi Pak Bu sampean makin lalok gak jaga dari sajadah pakun milo tusa seikalako ben potra-potren sampean benican kula sampean mun manglo aja manglo ka kula nikah hadis sahih man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaih dina kita bahasa sekolah anak ageboy anak tok ben taun narimbi dina tengate Pak Bu umroh pian ben minggu jak ben bulan ben minggu umroh bahkan ketika tuan umroh ben minggu umroh tapi putaran sampian nikah sobung agama dalam deden sobung syariat Islam dalam deden tak uning napa se halal napa se haram caran ibadah tak uning karena tak pangaji sampian lalai sebagai orang tua sampian tak pati peduli kada foto pas ala korosak putra-putrin kaula ben putra-putrin ajunan make umroh ben minggu Pak Bu tak peduli lagi ban Gusti Allah anapa potra-potren ajunan nak foto kaula nikah aset terbesar ajunan bisa masuk surga gara-gara potra ajunan bisa masuk neraka gara-gara pot atak tokol potran mun tak sakola tokol yalem tanggung deng kadeng mun ibu ngalem bapak ngatak yalem bi ibu mun ibu ngatak bapak sing ngalem tak kira sabisa ngakali Allahumma sholli ala Muhammad
pas sekolah si tak sekolah lulus dari kantor jak langsung palakeen, lulus dari kantor jak langsung penyerelako sabak ke pondok, sabak ke pondok Sumur Nangka, sabak ke Mencengan, sabak ke Kadungdung, sabak ke Bengkalan, sabak ke Sidugiri, mun abi mampu abi ayan Ustaz jak nakal muni palako mangken nikah mangken lulus kelas 6 nikah 12 tahun mun araji budian nikah 2 tahun 10 tahun nikah mun ngalak puru ka oreng mun 1 tahun 10 juta kan lai pangki jak 100 Ustaz nikah anika mun ring budui katibi ingat nikah pun toren aja katibi mun budu mun keduan sampai sambil bagi sampai di bagi aja mang nikah sepora nah pada bun Gusti Kanjeng Nabi man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilm wa man aradahuma fa alaihi bil ilm siapa orang si terus jembara terus suksesa terus senenga terus bunga terus sogia se barokah atas dunya odin kudu agaduan modal ilmu Pak Bu siapa orang terus selamat terus senang hadis i akhirat terus jembara terus selamat dari seksaan Allah dari adab Allah dari kabingungan dengan padang mahsyar modallah kudu agaduan ilmu pakun pertama ilmu terus nyamana itunya i akhirat terus nyamana kudu ilmu waman aradahuma fa alaihi bil ilm siapa orang terus senang jember sukses bulja itunya ban akhirat pakun modallah situng ilmu napa cukup ilmu malolo lengkapin kala bentakko ka Gusti Allah tabun ulama hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara lidati mun potra-potren ajunan Pak Bu ben anak poto kaula nang edaden ni kala banyak ilmu syariat ilmu Allah la banyak seikaule dari pan sapanapan guruna di samping ilmu la banyak nang edaden potra-potren ajunan benak poto kaula berengin kala ben rasa takok ka Allah debun gelak ni kaya sumpah wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara lidati manabi potra-potre kaula ajunan ni kanang edaden sobung ilmun Allah sila sobung ilmun Allah napa boleh takok tak takok ka Allah potra-potren ajunan nak poto kaula maka odi ni kepada ben sobung odiin pada ben mate la tak masuk ka buku aku nga Allah Pak Bu make odi ya tak apar lo ka orek badai nengi coba masalah kabule tangke badai mature masalah karing tua badai ka ima sawas masalah anapa sobung ilmun Allah neng edaden si nomor 2 sobung rasa takok ka Gusti Allah neng edaden manabi potra-potren ajunan Pak Bu emotin manabi potra-potren ajunan Pak Bu neng edaden banyak ilmun Allah si ibu lengaki ben para asatid wal asatida pas apereng bentakok ka Gusti Allah make sampian ni ka benih kiai make sampian ni ka benih puju make sampian ni ka benih lora make sampian ni ka benih ulama tapi nengi potra-potren ajunan benak potokula ataman ilmu ben rasa takok asumpak la wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara lidati nakali ampian keng kelero Pak Bu kenapa kula macam nadeng tangki jadi ampian teretan kula yang keteretan di kula ampian jadi tembang bi ipay nga orang luar beli ipay nga gula dilulus beda si lulus gila kan sabe kapon tuh atarakin kamur nangka kamancengan kakak masaus kasokana pay nyara kilako nomor 11 12 tahun palay nyara kilako mangken tak ngasep mun lako Pak Bu tak ngasep muga manter sila lulus terutama manter paguna asampung rohanin ka guru-guru si beda kanto amin manter titekin santri sesoki ate amin soki akhlak soki tata krama soki tawaddu soki andep asor soki akhlakul karimah amin Allahumma amin ngake-ngaen ki le-ale beng jeping pamapan ka gurun pamapan ya benikah guru kanto malolo pernah ngaji langgeureun ka emma ka Ustaz Ripin sampama pernah ngaji langgeureun make samalem ka emma entaren mun keluar di pondok songkem Pak Ege yang ke Ege bayi keje kadang bi santri makan ngobrol bi gurun macam aroko det-ceretetan soko semui tongkul titik katina apa Ustaz pada saya lagi ngarep ngerong kok colok ngarep tau lengak geni kepalain mun guru Pak Bu ini ka Ustaz Dofir ni kauning kula ning Sidogiri meler tapi mun ka guru palayan ini kala tanya ke Ustaz Dofir kula deg jeledekeun tapi mun ka guru palayan kula
lo oning ngaji gula nah boleh maca kitab ngaji lo oning ten lu bilu tapi gula ka guru palain di gula make ngain kadang polan lebih alim dari gurun pahden nyebedan ada bu main ke compotate kok santri papaan gitu ajualan tak baju paling keng kenangan naik tabu di tanah kuburan bane keng ikening belet kurun sampean nyare pas sare beni kaki ai pas kadukon iun jannaki nikah larabu thank you nikah larabu beliau muka mantar napase kadebutan kula beda barokah ben manfaatah muka mantar kaula ajunan setuju si aling ki kanto pangkunan kenging barokan al mukarram Raden Kiai Fakhril Ashol thank you sepora dari awal sampai akhir napa-napa saya kadebutan kula manabi bedel rasa kak dinto minang kafadul dari ajuran ipon Allah manabi bedel salaban lepota kak dinto dari pribadi al-fakir hadanallah wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.